Dios. I'm excited about Soul Yo Ties. estoy emocionado por esa serie de Soul Ties. You know, you might think I'm smart, which I am. Tú crees que soy inteligente, que lo soy. I'm just playing. But it's funny how Wednesday is connecting with Sunday. Pero de repente el miércoles comienza a conectarse con el domingo. You know, Wednesday, God's doing amazing things, El you miércoles guys. Dios está haciendo cosas maravillosas. And we're going to continue this Wednesday with building healthy Y relationships. seguiremos este miércoles con construyendo relaciones saludables. So I've been teaching about soul He ties. estado aprendiendo, enseñando de las ataduras del alma. I cannot reference back. You got to go to our YouTube channel and watch all the previous No puedo preachings. hacer referencia a todo el pasado, sino que tienes que ir a nuestro canal de YouTube para But encontrar nuestras enseñanzas. But I do want to continue on the fact that when we hear the term soul ties, Pero sí quiero continuar del hecho que cuando escuchas la palabra ataduras del alma, we automatically think that it's something negative. automáticamente pensamos que es algo negativo. But we also learned through David Pero aprendimos a través de David that between him and Jonathan there was a positive que en soul medio tie. de él y Jonatán había una atadura del alma que era positiva. So soul ties are inedible Entonces, ataduras del alma son inevitables because our soul is made of our emotions, porque nuestra alma está compuesta de nuestras emociones, our thoughts, and our free will. nuestros pensamientos y nuestro libre albedrío. And the reason why he gave us a soul Y la razón por la cual nos dio un alma is so that we can feel in the spirit. es para poder sentir en el espíritu. So in order for us to relate to one another. Entonces, para poder relacionarnos los unos con los otros, And the thing is that when we make a connection with cuando someone, hacemos la conexión con alguien, you're going to have a connection with that tendrás someone. una conexión con esa persona. Now, the thing is, Ahora, la cosa es, if that someone happens to be in a very unhealthy moment in their lives, si esa persona parece estar en un momento no saludable en su vida, and there's a y hay connection, una conexión, then you're going to have an unhealthy entonces connection. tendrás una conexión que no es saludable. And that's when the problems are birthed in our Y es relationships. ahí cuando nacen los problemas de las relaciones. Now, we're not just talking about marriage, we're talking about Ahora, any no relationship. solo hablo de matrimonio, sino hablo de cualquier relación. I seen negative soul ties amongst BFFs. He visto ataduras del alma entre mejores amigos. Come on, BFFs. Vamos, mejores amigos. It's like the BFF ties you down, El mejor amigo te amarra o te ata and she doesn't want you to be friends with anyone else, y no quiere que seas amiga con nadie más, but with her or with him. sino él o ella. In fact, she wants to be the it factor in your Por life. cierto, quiere ser el factor y más importante en tu vida. And when that takes Y place, cuando eso toma lugar, you'll start to replace the voice of God comienzas a reemplazar la voz de Dios with the voice of your con friend, la voz de tu amigo, not even knowing that you are in a very unhealthy sin relationship. saber que estás en una relación no saludable. But God wants to set us free from Pero these Dios things. quiere hacernos libres de estas cosas. Why? Because Jesus Christ died that you may have freedom. Porque Jesús murió para que tuvieses libertad. See, we don't even know what freedom looks like No sabemos ni cómo se mira la libertad. because we're so used to being tied Porque estamos down, tan acostumbrados a estar amarrados, locked a down, estar amarrados, beat down and defeated. estar derribados y golpeados. So when freedom starts showing Entonces, up, cuando aparece la libertad, as much as we want it, aunque lo deseamos, we become fearful. nos da temor. We want it, No queremos, but I'm so tied pero down estoy tan amarrado that I don't even know what that's going to look like. que ni sé cómo eso se va a mirar. So it's natural for us to have soul ties with a person. Entonces es natural que tengamos ataduras del alma con una persona. Let it just be a positive tie. Solamente tiene que ser una atadura positiva. Because when you interact with Cuando someone, interactúas con alguien, you have a connection with tienes una someone. conexión con ellos. Let's say him and I are having an intellectual Él y conversation. yo estamos en una conversación intelectual. My soul is going to connect with Mi him. alma comienza a conectarse con él. Let's say we're having an emotional Tenemos conversation. una conversación de emociones. My soul is going to connect with him. Nuestra alma comenzará a conectarse. Let's say there's a physical O sea que hay attraction una atracción física. and I touch her Y toco a ella. and she touches Y me. ella me toca a mí. There's going to be a Va a connection. haber una conexión. So it's by nature that we start to Por naturaleza, tie each other down. comenzamos a amarrarnos. Not in a negative way, but in a positive way. No una manera negativa, sino una manera positiva. Thank God I'm thinner than Pastor Elias. This must have been your side because this one was big. What you talking about? So there's a connection. That's pretty good. You cannot avoid a Hay una connection conexión, no puedes evitarlo. because we were created to relate Porque fuimos creados para estar en relación with other God's con children. otros hijos de Dios. The problem is that when God's El children problema es que con los hijos de Dios live out of the will of God, viven afuera de la voluntad de whatever Dios. He's carrying, Lo que yo estoy cargando, and I'm connected with Him, Él está conectado a mí. I start carrying. Yo comienzo a cargarlo. We talked about that soul ties are either intentional, Hablé que todos del alma son intencionales sometimes y unintentional,
aún a veces no son intencionales. They take place in birth, Toman lugar en el nacimiento, in relationships, en relaciones and through sexual y a intimacy. través de intimidad sexual. So when you have sex with a Entonces, person, cuando tienes sexo con una persona, you become one with the te person. conviertes en una persona con esa If you persona. lie down with Joe, Si, say it again? if you lie down with Joe, Si eres así con Joe and Joe has sex with multiple partners, y Joe tiene sexo con múltiples personas, you get up with Joe, John, and Louis. tú te acostaste con Joe, John y Louis. When you lie down with somebody, you get up with a whole gang. Cuando te acostas con alguien, te levantas con un montón. Soul ties. Son las ataduras del alma. Only to realize Solo para darte cuenta this is not healthy for me. que no es saludable para mí. Let me get away. Déjame irme. God is speaking to me. Dios me está hablando. Let me get away. Déjame irme. And you start to experience Y freedom comienzas a experimentar libertad towards your journey hacia tu jornada of discovering who de you are. descubrir quién tú eres. And you start to realize this is Y good for comienzas a me. darte cuenta que esto es bueno para mí. Now you realize that that relationship was toxic. Ahora te das cuenta que la relación era tóxica. You realize Te das that that cuenta relation was Que unhealthy. esa relación no era saludable. You realize that you lost yourself to be able to keep him or Te das her. cuenta que te perdiste tú para poder mantener a él o ella. So you come to RTLA every Sunday Y llegas a RTLA todos los domingos to experience a freedom. experimentar la libertad And you're enjoying y that. estás disfrutando Only to realize solo that para darte cuenta que there comes a point where llega el punto donde I'm stuck. estás estancado. I'm trying to move forward, Quieres seguir hacia adelante, but it seems harder now. pero parece más difícil I'm hoy. trying to move further, Quieres moverte hacia adelante, but then I feel like I need him. pero siento que me está sofocando, I need her. que lo necesito. Maybe this is not good for me. Tal vez eso no es bueno para mí. So then you have a fatal Y attraction luego tienes una atracción fatal to be drawn back de ser atraído by the same thing por la misma that cosa God's trying to deliver you que Dios te ha intentado from. liberarte. And you fight Y comienzas a pelear, to be drawn back. pero regresas. And you fight Y peleas, pero be drawn back. regresas. The more you Y fight, lo más que peleas, the more resistance or la tension you más create, resistencia o tensión estás creando. to the point that when the tension wears you Al down, punto que cuando la tensión te cansa, you start to believe comienzas a creer that maybe, que tal vez, just maybe, tal vez, we were made for each other, fuimos hechos el uno para el otro, even if we're dysfunctional. aunque somos Now, I'm disfuncionales. not talking about marriage, No está hablando de solamente matrimonios, because you should have a soul tie with your mate. aunque tienes que tener una atadura del alma con tu I'm compañero. talking about relationships. Está hablando de relaciones You need to find yourself back que te encuentras de regreso to the same unhealthy a la person misma persona que no es saludable, who robbed you of your identity and your que freedom. te robó de tu identidad y tu libertad. But God's trying to set you Pero free, Dios te quiere hacer libre. because who the Son set Porque free, al que el Hijo libertare, He Él is free es indeed. verdaderamente libre. Come on, somebody say amen this Alguien morning. diga amén esta mañana. That's what we're fighting for. Eso es lo que estamos peleando por. It's not just about cutting people. No es solamente de cortar gente. It's about finding Es de yourself encontrarte a ti mismo. and stepping into the Y fullness entrar a la plenitud in what God made de you. lo que Dios te hizo. This morning, Esta mañana I want to talk about codependency. yo quiero hablar de la codependencia. Somebody say Alguien codependency. diga conmigo codependencia. I'm not talking about that we don't have a need of someone, No significa que no ocupamos a alguien because we were created for porque fuimos relationships. creados para relaciones. In fact, Por there, cierto, there should be dependency in the marriage, Debería de haber dependencia en un matrimonio. but not to the point where you're losing yourself to fulfill the pero desires no of another person. al punto que te pierdes tú para cumplir los deseos de la otra persona. Dependency as to like you complement me, Dependencia es tú me complementas a mí. but not dependency where you complete me, No es que tú me completas because a mí. God should be completing Porque you. Dios debe completarte. His essence should Su complete you. esencia a ti debe completarte. His fullness should Su complete you. plenitud te debe completar. For example, my wife's been in Denver since Thursday Mi esposa ha estado en Denver desde el jueves because there's a healthy soul tie. porque hay una atadura del alma que es saludable. I don't know what to do with Yo no myself. sé qué hacer conmigo mismo. I'm going crazy. Me estoy volviendo loco. This morning I walked into my closet. Esta mañana entré a mi closet. I didn't know what to pick No sabía qué ponerme. because she usually dresses Porque me. ella es la que me da qué ponerme. I know I'm chubby, but I'm her human Yo sé que estoy Build-A-Bear. gordito, pero soy su oso que ella comienza a You know, construir. I don't have fashion. Yo no tengo este sentido de moda. You know, some people, they just know how to put things together, right? Hay gente que sí sabe cómo poner cosas así. Me, I'm like, Yo digo, I just see blue jeans, black shirts. yo veo
Pantalones azules y camisas negras. It's like there's a dependency, Hay una dependencia, but it's a healthy one. pero es una dependencia saludable. Because even though she's not physically Porque here, aunque físicamente no está aquí, and I miss her dearly, y yo la extraño mucho, so y'all gonna tell her that I miss her now, so le dicen que la extraño and I love her y dearly, la amo, I can still operate. yo puedo operar, I can still go about my yo business. puedo ir a hacer los negocios que I tengo que can hacer. still Yo function. todavía puedo funcionar, I can still be puedo effective. ser efectivo, Because there's a healthy soul tie porque hay una atadura que es saludable, that even though she's physically que aunque absent, está físicamente ausente, I know who I yo sé am quién yo soy and whose I y de am quién yo soy and still be y todavía ser who I was called to be. quien yo fui llamado a ser. Codependency La codependencia is that you're lost without that es que tú person estás perdido sin esa persona, because there's emptiness in our hearts porque hay vacío en tu corazón that only God can que solamente Dios fulfill. puede llenar. Somebody say amen. Alguien diga amén. Galatians 5:1, look what he says. Gálatas 5:1, mira lo que dice. So Christ has truly set us, Jesús nos ha hecho libres. that's been our base. Esa ha sido nuestra verse. base. Now make sure Ahora asegúrate that you stay free. que te mantengas en Look, libertad. look, God made you free, Él te hizo libre, but it's up to you to stay free. pero es tu responsabilidad mantenerte en libertad. How do you stay free? ¿Cómo te mantienes libre? You make an assessment of everything you're part of in your Haces life. una evaluación de todo lo que tiene lugar en tu vida And you should be the one to make the decision y tú debes decidir whether this thing or this que person si esto o esta persona is compatible to who I está am compatible con quien yo and soy to where I'm going. y hacia dónde yo voy. Because soul ties Porque la atadura del alma is the main reason why you can abort your destiny. es la razón principal por la cual puedes abortar tu destino. But a healthy soul Pero tie una atadura saludable will be the reason how you can accelerate te into dará your una destiny. razón para acelerarte al destino. Because when you're connecting the right way, Porque cuando estás conectado de la manera correcta, it accelerates things in your life. acelera las cosas en tu vida. I mean, there's nothing like having the right people around you. No hay nada de tener a la gente correcta a tu alrededor. You know how many years I ¿Tú struggled as sabes a pastor? ¿Cuántos años yo batallé como pastor? I used to struggle with people, Batallaba con gente, struggle with leadership, batallaba con liderazgo, to the point where I question my calling. de tal punto que yo cuestionaba mi llamado. Now people see growth and Ahora la multiplication. gente mira crecimiento y multiplicación. And it's because of God, Y es porque Dios, because of things that I've las done, cosas que yo he hecho, but it's also because of people that I'm connected pero por to la gente con la cual estoy conectada, that has accelerated my que ha process. acelerado mi proceso. And I'm reaping a Y estoy harvest viendo los frutos because people either make you porque la gente o te hace or y'all Ah, some o te smart quiebran. people. Son gente You guys are inteligente. smart folks, man. Ustedes They either make you te hacen or break o you. te quiebran. See, many people are stuck in unhealthy patterns in their relationships. Mucha gente está estancada en patrones no saludables en sus relaciones. Say with me, unhealthy patterns. Di conmigo, patrones no saludables. It's not just one event. No solamente es un evento, It's not just a problem with one no person. solamente es un problema con una persona, It's like the same thing just keeps happening sino que lo mismo sigue sucediendo with different people in con different years. diferentes personas en diferentes años. So we got to understand these Tenemos patterns. que entender esos patrones. So we start tolerating Y mistreatment. comenzamos a tolerar que nos maltraten. We start being afraid to say no. Comenzamos a tener temor de decir que no. We become needed people. Somos gente que necesitamos. And we start getting tangled emotionally. Comenzamos a amarrarnos emocionalmente. And that's a result of not having healthy Y boundaries. ese es el resultado de no tener I'm thinking English right now, man. Limitaciones saludables. Thank you so much. That's a result of not having healthy boundaries. Por eso no tenemos limitaciones saludables. Now, on Wednesday, I was teaching about El miércoles enseñaba que that most of us don't have healthy boundaries. muchos no tenemos limitaciones saludables. If you allow people to show up at your front door unnoticed, Si permites que la gente llegue a tu casa sin darte una alerta antes, you don't have healthy boundaries. no tienes limitaciones Es- saludables. Especially in the name of family, Especialmente en el nombre de que somos familia. we feel that we have the freedom to do whatever we want to do when it comes Pensamos to que you. tenemos libertad para hacer lo que queremos. So they show up at your front door unnoticed. Aparecen a tu casa sin dejarte saber. They think that they can comment on your marriage and hit your kids. Piensan que pueden comentar en tu matrimonio, pegarle a tus hijos. When there's healthy boundaries Cuando hay límites saludables and you are unhealthy people, y estás con gente saludable, if I do got something to say about your marriage, si yo tengo algo que decir acerca de tu matrimonio, I keep my mouth shut because my health yo mantengo mi boca cerrada porque mi salud teaches me me enseña that that's your que marriage, ese es tu not my matrimonio, marriage. no el mío.
So the thing is this, Entonces la cosa es esta. that because there's no Que boundaries, porque no hay límites we saludables, create unhealthy patterns in our relationships. creamos patrones que no son saludables en nuestra relación. So when we talk about Cuando codependency, hablamos de la codependencia, and codependency is nothing but a fancy term la codependencia es simplemente un término for someone who is an extreme. para que alguien que es una persona que complace a la gente Check this out, Pastor extremadamente. Paul. An extreme people pleaser Alguien que extremadamente complace a la gente. because of soul ties Porque las ataduras that I've had since birth and throughout my journey que he in tenido this desde que life, nací o la jornada de mi vida, I have lost my identity. he perdido mi identidad. I have lost my worth. He perdido mi valor. I have lost my values. He perdido mis valores. And now I don't even know who I Y am. ahora yo no sé quién yo soy. So I become codependent Entonces me hago codependiente to the point where I become a people pleaser. de tal punto que yo me convierto en una persona que solamente complace a la gente. Are you concerned about what other people think of you? ¿Tú estás concerniente o tienes pensamiento de lo que la gente piensa de ti? Codependency. Esa es codependencia. People pleaser. Esa es gente que complace a otras personas. Do you often make decisions based on what you think will please others? Constantemente haces decisiones basadas en lo que tú piensas que puede placer a alguien más. Codependency. Eso es codependencia. People pleasers. Esa es gente que complace a la gente. Your decision Tu decisión should be based debería ser basada on what benefits both of you. en lo que te beneficia a ti y a tu compañero. Anytime your decision only benefits one person, Cualquier momento que tu decisión solamente beneficia a una your persona, relationship is going to be tu lopsided. relación va a estar de un lado. Anytime your relationship is Va a estar lopsided, fuera de balance. Cuando está fuera de balance, your heart will fall into emotional tu bankruptcy. corazón entrará a la bancarrota emocional And you're going to feel depleted. y te sentirás que estás cansado y agotado. But it's going to be hard for you to leave that Y va a relationship ser difícil para ti dejar esa relación because of codependency. porque hay codependencia. You are afraid to be alone. Tienes temor de estar solo. There's people that they don't even know how to be single. Hay gente que no puede estar sola. They go from relationship to Van relationship. de relación a relación a relación. Because being single, Porque estar solo, your codependency tells you tu codependencia te dice, nobody wants you, nadie te quiere. so let me go want Entonces somebody. déjame ir a querer a alguien. Only to tie yourself down to Solo unhealthy para people. amarrarte a gente que no es saludable. Galatians 1:10, look what he says. Gálatas 1:10, mira lo que dice. Obviously, Obviamente, I love Paul, man. me encanta cómo escribe Pablo. He said, I'm not trying to win the approval of people, Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, but sino of God. el de Dios. If pleasing people were my goal, Si mi objetivo fuera agradar a la gente, I would not be Christ's servant. no sería siervo de Cristo. Look what he says. Mira lo que Obviously, dice. Obviamente, and let me clarify something. déjame clarificar algo. I'm not saying I don't care what you think of Yo me, no quiero decir que a mí no me importa lo que tú piensas de mí. because I do love you and I do care what you Porque think. yo te amo y sí me importa lo que dices de mí. In fact, I try to discern what you think so I can feed what you need. Intento discernir lo que sientes para poder darte lo que necesitas. When I'm in prayer and I'm trying to create a sermon Cuando estoy en to oración y intentando crear un sermón accelerate your spiritual para life. acelerar tu vida espiritual. But I don't care what you think Pero no me importa lo que tú piensas. when you're trying to identify who I Cuando am. tú quieres identificar quién yo soy. You get me? You get me? ¿Sí me entiendes? So Paul's saying, Pablo obviously, dice, queda claro, follow me now. I'm not trying to win the approval of no people, es mi intención ganarme el favor de la gente, but of God. pero el de Dios. What he's saying is, Lo que está diciendo es, first of all, primeramente, you can't tell me who I tú am no puedes decirme quién yo soy because you didn't create me. porque tú no me creaste. You can't tell me what I should be doing No me puedes decir qué es lo que yo tengo que estar haciendo because you didn't assign me. porque tú no me asignaste. Come on, you with me now? Vamos, estás conmigo. This is so important because Es muy importante. we keep trying to find value in what Porque- people in what people think of me. Seguimos buscando valor en lo que la gente piensa acerca de mí. We're trying to find affirmation Buscamos afirmación in what people think of en me. lo que la gente piensa de mí. In Christ, En Dios, you gotta do you and be you. tienes que hacer lo tuyo y ser In tú. Christ, En Dios, you know what my lifelong song is? ¿sabes cuál es el modo de mi vida? I did it my way. Yo lo hice a mi manera. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Mistakes, Errores, I had a few, tengo varios. but then a few, too few to mention.
That's my song. Ese es mi canto. But de that's not vida. to say that I'm being rebellious or living independently from God. No quiere decir que soy rebelde o viviendo independiente de Dios. That means that in God, Eso es que en Dios, with God, con Dios, I'm going to do it my yo lo voy way a hacer a mi manera. because I'm trying to please Yo Him. quiero complacerlo a él. You know how many people left my church when I started wearing suits? ¿Tú sabes lo que le pasó a mi iglesia cuando yo dejé de usar trajes? A gang of people. Mucha gente me atacó. You know, they kept telling me, don't do this and Me don't do decían, that. no hagan esto, no hagas aquello. I'm so glad I didn't please Y yo estoy man, tan contento que yo no los complacía a but I ellos, pleased God pero complacía a Dios. because we created a culture where you can come in comfortably Porque creamos una cultura donde tú puedes llegar confortablemente to seek after the heart of a God, buscar el corazón de Dios to get you right, para arreglarte a ti, your situation para right. arreglar tu situación. And that's why Y por esta razón, Paul said, Pablo dijo, obviously, obviamente, I queda don't live claro, to please people. yo no vivo para complacer a la gente, I live to please. vivo para complacer a Dios. Somebody say amen. Alguien diga amén. Does your sense of self-worth come from the approval of others? ¿Tu valor viene de la aprobación de otros? Do you often find yourself ¿O constantemente te encuentras withholding from sharing what you truly want, deteniéndote de compartir lo que de veramente quieres, think, or feel piensas o sientes out of fear that you might not please them? por el temor de que no puedes complacer a la gente? Codependency. Eso es codependencia. You should not live in fear. No debes vivir en temor. Fear is not of God. El temor no es de Dios. Fear will paralyze you. El temor te paraliza. Fear will control you. El temor te controla. And fear will rob Y you. el temor te robará. Why? Because codependency ¿Por qué? Porque la codependencia is a behavioral pattern. es un patrón de comportamiento. I keep falling in the same patterns. Sigo cayendo en lo mismo. You know, some women like, all men are the same. Hay mujeres que dicen, todos los hombres son iguales. No, Don't put me in that category. no me pongas a mí en esa categoría. The problem is you keep finding the same man because you're searching in the same places, El problema es que está buscando al mismo hombre porque está buscando en el mismo right? lugar. Just because someone did you bad, you gave up on love. Así como alguien te hizo mal, tú te rendiste al amor. And they're like, all men are the same. Y dices, todos los hombres son Oh, no, iguales. no. No. Well, I was having a business meeting on Friday, Tuve una junta de negocios el and they're like, viernes. some Latinos, man, they have some bad business practices and bad business structures. Y decían que latinos que tenían malas estructuras de negocio o prácticas de negocio muy malas. And they're like, man, all Latinos, and no, baby, not all Latinos. Y decían todos los latinos y dicen, no. Because when we had our business, we ran it right. Porque cuando teníamos nuestro negocio lo hacíamos bien. See, we tend to categorize people Tendemos a categorizar la and gente. put them in the general experience of our pain. Ponernos en la experiencia general de nuestro dolor. Because someone did you Porque wrong, alguien te hizo mal, you think everyone's going to do you tú wrong. piensas que todos te van a hacer mal. So this is a behavioral pattern. Entonces, eso es algo del comportamiento. And you know why it's a pattern? ¿Y sabes por qué es un patrón? Because of the fear of being abandoned. Por el temor de ser abandonado. There's a spirit of abandonment inside of Hay you. un espíritu de abandono dentro de ti. Because your parents didn't fulfill your needs when you were growing up. Porque tus padres no dudaron cumplir tus necesidades cuando crecías. We are searching Estamos buscando for things and people to Por- fulfill cosas y gentes que cumplan what's created this abandonment. lo que ha creado este sentido de abandono. Now, abandonment is not because someone physically left you El or abandono no es porque abandoned you. alguien físicamente te dejó o te abandonó. And abandonment is also that when you have a desire El abandono es cuando tienes un deseo and those desires are not being y fulfilled. esos deseos no están siendo cumplidos. The book of James says we want El something, libro de Santiago dice queremos algo, so we fight. entonces peleamos And the war starts to create in our heart y la guerra comienza en nuestro corazón because we want something, porque deseamos algo, but yet we don't have it. pero no lo hemos obtenido. Anytime your heart wants something Cada vez que tu corazón desea and you algo can't get y it, no puedes obtenerlo, you'll feel abandoned. comienzas a sentirte abandonado. So we fall into these behavioral Entonces patterns caemos a este patrón de comportamiento and we become people y pleasers nos convertimos en gente que complace a otros because we are afraid of being abandoned. porque nos da temor el ser abandonados. So we feel like I got to be stuck in this relationship. Sentimos que tenemos que estar estancados en una relación. So when you start to feel like that, Entonces cuando comienzas a sentirte así, it's a relationship addiction. es una adicción a relación. We are addicted to Estamos relationships. adictos a la relación. We are addicted to people, Estamos adictos a la gente. not for the right reasons. No por las razones correctas. Because I'm afraid of being
alone. sino que tengo temor de estar solo. I'm afraid that if I don't do what you do, Tengo what you want temor me to do, que si no hago lo que tú quieres hacer, you might leave me like my mama left me, me vas a dejar como me dejó mi madre, like my daddy left como me me, dejó mi papá, like my boyfriend left como me me. dejó mi novio. So then we become people pleasers. Entonces nos convertimos en gente que complace a otros. I need to make sure I do what everyone tells me Tengo que asegurarme de hacer lo que todos quieren o todo lo que todos dicen, because I don't know how to live alone. porque yo no sé cómo vivir solo. So it's a relationship addiction Entonces, esto es una adicción a relaciones. because codependents Porque el ser codependiente commonly gravitate toward one-sided relationships regularmente se convierte en una relación de un solo that are lado, harmful que son tóxicas and abusive. y abusivas. Harmful. Son tóxicas So being in an unhealthy relationship, y estar en una relación que no es listen to me saludable, now, escúchame, helps them avoid being alone los hace evitar estar solos. while maintaining a comfortable emotional distance. Aunque tengamos una distancia confortable emocionalmente. That means that you seek this relationship unconsciously, Significa que inconsciente busca la relación, even though it's lopsided aunque es de un solo lado, and there's pain and abuse, y hay dolor y abuso, all while maintaining todo mientras a mantienes comfortable una emotional distance. distancia confortable. That means that in reality, En realidad significa I'm not with you because I love you. que emocionalmente no estoy contigo porque te amo. I'm with you because I need you Estoy contigo porque te necesito to fulfill the dysfunctional areas of my life. cumplir las áreas disfuncionales en mi vida. That's good. Y como dice el profeta Vicente Fernández, And like the prophet Vicente Fernández es said, más fuerte la costumbre a custom is more stronger que el amor. than love. Es más fuerte la costumbre que el Custom amor. is stronger than love. So I serve you enough to keep you physically next to me, Te sirvo suficiente para mantenerte físicamente junto a mí, but not enough where I can get emotionally attached to you. pero no de más para no atraerme o mantenerte agarrado emocionalmente. Because a lot of people live by the saying of the prophetess Tina Turner. Porque mucha gente vive bajo el dicho de la profeta Sister Tina Dorothy, Turner. what's love Es que el got to amor do with it? tiene que ver con esto. What's love but second-hand emotion? Love's got everything to do with it. El amor tiene todo que ver con ello. And some people, they're not connected by love. Y mucha gente no están conectadas con el amor. They are connected by the fulfillment of our selfish needs. Están conectadas por el cumplimiento de nuestras necesidades egoístas. And that's a soul tie. Y eso es una atadura del alma. Often losing contact with their sense of self Muchas veces perdiendo el contacto con ellos mismos, by putting the needs of others before their own. poniendo las necesidades de otros antes de la personal, Putting the needs of others poniendo la necesidad de otros before their own. antes de las mías propias. You cannot give what you Tú don't no have. puedes dar aquello que tú no tienes. And anytime you put the needs of others before your own, Y cualquier momento que pones la necesidad de otros antes de las tuyas, you will bankrupt your heart. tú vas a traer tu corazón a la bancarrota. You've been in an airplane? ¿Has estado en un avión? I mean, I hate the stewards, man. They bore me. I was like, girl, just sit down so we can fly. No me gustan las que están ahí dando instrucciones. And en they el avión. say, in the case of Y emergency, dicen, en caso de emergencia, you will see the oxygen mask come down. vas a ver que el oxígeno va a bajar. First, Primero, put it on you, póntela tú and then on your loved y ones. luego a alguien más. Why? ¿Por qué? Because while you're trying to help Porque someone, mientras estás intentando ayudar a alguien más, you're going to die. tú te vas a morir. The situation is going to suffocate La you. situación te va a sofocar. Have you tried to fix your relationship ¿Alguna vez has intentado arreglar tu relación without fixing yourself? sin arreglarte a ti mismo? That's what it's like putting the mask on someone else before you put it on yourself. Eso es poner la máscara en alguien más antes de ponértela tú. See, in relationships, La it's very relación hard es muy difícil because we are experts on telling someone else what's wrong with porque them. somos expertos en decir a alguien más lo que le falta a ellos. Oh, man, but God knows that we don't know what's wrong with us. Pero Dios sabe que no sabemos lo que falta con nosotros o que está Why? mal con Because nosotros. at times, Porque a veces we judge the same thing we are guilty of. juzgamos la misma cosa de la cual somos culpables de. Are you with me now? ¿Estás conmigo? And two, Y dos, since we are in denial, porque estamos it makes me feel good to tell you you're wrong.
No podemos aceptarlo, me hace sentir bien decirte a ti que está mal contigo. But if you're going to fix your relationship Pero issues, si vas a arreglar tus relaciones, you need to stop fighting for who's right tienes que dejar de pelear por quién está and correcto start fighting for what's y right. comienza a pelear por qué es Are you with me correcto. now? ¿Estás conmigo? So we start losing contact with the sense of ourselves Comenzamos a perder contacto con nosotros mismos because we put the needs of others before our own. porque ponemos la necesidad de otros antes de la nuestra. You know why? ¿Sabes por qué? Because we have the need Porque tenemos la necesidad to be needed. de ser necesitados. The more you need me, Lo más que me necesitas, the more I feel useful and valuable. más me siento yo con valor. And that's where fatal attraction comes in. Y eso es cuando entra la atracción fatal. You know she's not good for you, Tú sabes que ella no es buena para ti, but since she wants you, pero porque te desea. you know he's not good for Tú you. sabes que él no es bueno para ti. Now I'm not talking about marriage, I'm talking about just Yo no estoy relationships. hablando de matrimonio, estoy hablando de And, relaciones. and you know he's Tú not healthy, sabes que él no es saludable, but you feel good because you're wanted. pero te sientes bien porque eres deseada. Because since I lived my whole life trying to be approved, Porque como yo toda mi vida intentando ser aprobada and someone approves me, y alguien aprueba de mí, regardless of how dysfunctional they no are, importa qué disfuncional sea, I start to overlook the red flags yo comienzo a sobrepasar las banderas rojas que because existen this individual is fulfilling my porque desires. este individuo está cumpliendo mis necesidades o mis deseos. So we have the need to be needed. Entonces tenemos una necesidad de ser necesitados. So much that they can't bear the thought of not having someone De need tal manera them. que no podemos soportar el hecho de que alguien no lo necesite. I love to be needed, Me encanta ser necesitado, but I also can't understand the fact of not being needed. pero no puedo entender el hecho de no ser necesitado. If your parents did not meet your needs, Si tus padres no lograron cumplir tus necesidades, you may have grown into a needy adult who feels empty inside. tú has comenzado a crecer como alguien que se siente vacío por dentro, As if there's a hole in your como heart. que si hay un hoyo en tu corazón. So caring for others Entonces, cuidando de otros does not come from love and no compassion, viene del amor y la compasión, but from the fear of being left alone. sino del temor de ser dejados solos. y So I abandonados. do the right things Entonces, hago lo correcto with the bad intention. con la mala intención. I do the right things Hago lo correcto with the wrong heart. con el corazón incorrecto. And you can serve each other for Y pueden years, servirse el uno al otro por años. but you're not serving out of love and Pero compassion. no estás sirviendo de amor o compasión. You're just serving out of fear Estás sirviendo del temor that if I don't meet your de needs, que si yo no cumplo tus necesidades, I am afraid that you might abandon me. tú me vas a abandonar y eso me da temor. And I just can't stand not being wanted. Y yo no puedo estar sin ser deseado. So let me do what I gotta do, Entonces déjame hacer lo que yo tengo que hacer, even if it means losing myself, aunque signifique perderme a mí mismo, so you can still want me. para que tú me quieras. You know, it feels good to be wanted. ¿Sabes? Se siente bonito ser deseado. It feels really good. Se siente muy bonito. You know, I told you the other day, I was recommended to interview for the chaplain of the Los Angeles Dodgers. Te dije que aquel día que me entrevistaron para ser el capellán del equipo de los Dodgers, I didn't look first, someone recommended me. yo no lo busqué, alguien me recomendó. They called me and interviewed me for half an hour. Me llamaron y me entrevistaron por media hora. And I'm waiting for another interview. Y estoy esperando otra entrevista. But even though they might not take me, Pero aunque no me llamen, guess what? ¿sabes qué? I still know Yo todavía sé who I am quién yo soy and where I'm supposed to be y qué doing es lo que yo tengo que estar and haciendo where I'm supposed to be at. y dónde yo tengo que estar. Because at times, Porque a veces a no in your life un no en tu vida becomes fatal to your soul. comienza a ser fatal para tu We alma. don't know how to be told no No sabes cómo recibir un no, because no is a rejection. porque no es un rechazo, No, it's an insult and an assault to your soul. no es un insulto para tu alma. But sometimes, Pero a veces, and most of the times, y muchas veces, a no is a way of God saving you from yourself. un no es la manera de Dios salvarte de ti. You know how God answers mismo. prayers? ¿Sabes cómo Dios contesta oraciones? Yes, no, Sí, no or wait. o espera. We don't even know how to wait A veces no sabemos esperar because we are needed. porque somos necesitados. I need it, I need it, I need it, I need it. Lo ocupo, lo ocupo, lo ocupo. I gotta have it, I gotta have Tengo it. que tenerlo, tengo que tenerlo. Have you really wanted something so bad A veces has querido algo tanto only to run into obstacles solo para meterte o llegar a obstáculos and you start going against the process or even your belief systems y to get it? comienzas a ir en contra del proceso o tus creencias Because you were waiting for this so bad, porque estabas deseando esto tanto. you don't want to do anything to mess it up No quieres hacer nada para echarlo a perder because you really want it. porque de veras lo quieres It's mucho. like when I talk about
about dating. Es como cuando yo hablo acerca de estar en Man, relaciones. if there was honesty and transparency in Si dating, hubiera honestidad y transparencia en las relaciones de noviazgos, we'll be able to produce better marriages. pudiéramos producir mejores matrimonios. Man, but we fake it when we start dating. Pero somos falsos cuando comenzamos. I mean, we el put on our noviazgo. best clothes. Nos ponemos la mejor ropa. We borrow our friend's car. Nos prestamos el carro del amigo. You know, because this car's better than mine, right? El carro es mejor que el mío. And I'm trying to impress, Y right? quiero impresionar, And ¿verdad? I mean, we smile. It's Nos like sonreímos. nothing bothers us. Como que nada nos molesta. And then you believe that that's the real them. Y luego crees que esa es la persona verdadera. Only to get married and then Solo para- everything else starts coming up. Casarte y luego de ahí para allá todo comienza a salir. I mean, we become patient even if we're not patient people. Nos convertimos en gente paciente aunque no seamos gente paciente. You see what I'm saying? Imagine if we're transparent and honest in ¿Te the imaginas? dating stages. Si fuéramos transparentes y honestos cuando estamos en el noviazgo. It might look ugly, Parezca feo, but I can deal with ugly pero yo puedo tratar con feo if it's honest. si es honesto. I can deal with Yo dysfunction puedo tratar con disfunción if it's honest. si es honesto. So imagine you going like, hey, Jackie, how A are veces you? sales y oh, hey, Jackie, ¿cómo estás? Jackie, hey, how are you, Javier? Jackie, Javier, ¿cómo estás? I'm like, well, I'm not too good today. Pues no estoy tan bien hoy. I really didn't want to come eat with you because, you know, I'm fearful. No quise venir porque tengo un poquito de You know, temor. I'm all messed up. I had a rowdy childhood. Estoy tan arruinado, tuve una niñez muy mala. And, you know, I just get a little weird around people at Y me times. pongo muy raro alrededor de la gente de vez en cuando. You know, sometimes I think I'm a psychopath. A veces pienso que soy un loco. But I'm really searching for a relationship. Pero estoy buscando una relación. You know, I get mad a little bit. Me enojo un poquito. And at times when I get caught off, I road rage. Y cuando me cortan en el carro. You know, but I do have a good heart. Tengo un buen corazón. And you know, the last girl I met, Y la última muchacha que conocí. you know, she tried to love me, but I pushed her Me away. intentó amar, pero yo la saqué. So, you know, I started acting mean on purpose, Y comencé a actuar muy mal a propósito. not to hurt her, No but para herirla. that was my defense mechanism Pero because, fue hold on, mi defensa. because I don't know what it feels to be loved. Porque no sé qué es sentirse amado. I'm so used to bad Estoy tan acostumbrado a lo malo. that when good comes, Que cuando lo bueno aparece. it makes me feel uncomfortable. Me hace sentir un poco inconfortable. I'm so used to pain Estoy tan acostumbrado al dolor. that when relief comes, Que cuando viene el descanso. it makes me feel uncomfortable. Me siento un poquito fuera de confort. I'm so used to worryiness Estoy tan acostumbrado a preocuparme. that when God brings peace to my life, Cuando Dios trae paz a mi corazón. I start worrying because I don't worry about anything anymore. Me comienzo a preocupar porque no tengo nada de qué preocuparme. I'm so used to being a slave Estoy tan acostumbrado a ser un esclavo. and being Y controlled ser controlado. that when God sets me free, Cuando Dios me hace libre. I feel like something's wrong with me. Parece como que algo está mal I have no conmigo. sense of No direction. tengo dirección. But do you want to build a relationship ¿Pero with me? ¿Quieres crear una relación conmigo? Do you want to build a relationship with me, Jackie? ¿Quieres construir una relación conmigo, Jackie? Like I find you very attractive Te encuentro muy atractiva and I find you very lovable. y muy amorosa. And in the midst of my whole dysfunctional way of Y en being, medio de toda mi disfunción, you know, I can see good in people. puedo ver lo bueno de la gente. But can you see some good in me Pero puedes mirar algo bueno en mí. if you bypass my dysfunctions? Si ves más allá de mi disfunción, I tell you what, te digo algo. you have more chances of being successful with that type of honesty Tendrás más chance de ser exitoso con ese tipo de honestidad than with someone who plays it right de con alguien que aparenta que está and then bien it shows up later. y luego aparece después. And what I'm trying to tell you Lo que te quiero decir is es, not that it's right people who have right marriages. no es personas correctas que tienen un matrimonio correcto. It's messed up people who Es gente arruinada become passionable to getting it right. que intentan y comienzan a hacerlo bien. See, that's why I'm transparent as a pastor. Por eso yo soy transparente como pastor. People be like, oh, you're pastor. I'll be like, that's my pastor. Sí, You're not going to be shocked, no vas a ser right? sorprendido, ¿verdad? You ain't going to be shocked. No te van a sorprender. I mean, I saw a pastor in volcanoes Vi al pastor en Volcano with his wife drinking some red wine and kissing each other. con su esposa tomando vino y besándose. You're going to be like, that's my pastor. Tú vas a decir, ese es mi He pastor. showed us to love our babies. Because you ain't going to be shocked Porque no vas a estar sorprendido. because ¿Por qué? it takes too much effort to not be me. Toma demasiado de trabajo para no ser yo. You know, there was a time in my life where Había un tiempo en mi vida donde I would speak to someone hablaba yo con alguien only to walk away solo para irme and thinking, did I say it right? Did I do right? Am I looking right? And y that is pensar, so
draining. Lo dije bien, me miré bien, lo expresé bien y era tan cansado. So draining. Era tan cansado. I don't overthink myself in that sense anymore. No sobrepienso acerca de mí mismo en ese sentido ya. Because I trust what I said. Porque confío en lo que digo. Because what I said it in a very honest and transparent way. Porque lo que dije lo dije de una manera muy honesta y transparente. Disappointments take place. Toma lugar, go ahead. No, disappointments. Come on, Spanish people. Desilusión. Disappointment takes place La desilusión toma lugar when we portray something we're not, cuando aparentamos ser algo que no somos, only for them to discover who we are. solo para descubrir quiénes somos. And people get disappointed. Y la gente se desilusiona. But if you allow yourself to be free Pero si te permites ser libre, and do you and be you, ser tú y ser como tú, you will never disappoint people. nunca vas a decepcionar a la gente. Because when the dysfunction shows up, Porque cuando la disfunción aparece, they knew about it. ellos ya sabían acerca de And they're eso. going to love you through it. Y te amarán a través de ello. See, I love my wife Yo amo a mi esposa. to death. A morir. That woman is good for me. Esa mujer es buena para mí. You have no idea what she means to me. No tienes idea de lo que significa Just para mí. the next day after she left, I said, babe, I miss you badly. Cuando se fue yo le dije, yo te extraño mucho. I know what you're thinking. I'm not a mandilon. Yo sé que estás pensando, no soy mandilón. I just love my wife. Simplemente amo a mi esposa. I do. I truly Sí, love her. La amo. You know, and the thing is that I'm the man that I am, Y la cosa es que yo soy el hombre que soy. not because I've always been right, No porque siempre he estado bien, but she loved me when I was wrong. pero porque me amó a través de cuando yo estaba mal. She platformed me Ella me puso en plataforma where I'm at. donde estoy. She loved me Ella me amó forward. hacia adelante. She loved me Ella me amó into wholeness. hasta ser completo. But Pero it wasn't just her love. no era solamente su amor. It was also me taking responsibility for my dysfunctional Era ways. yo tomando responsabilidad de mi disfunción. I was, look, you might see me now, Me miras tal vez ahorita, but you should have seen me before. pero me hubiera dicho antes. That's my mother-in-law. Pregúntale a mi suegra. It's my mother-in-law right here. Mi suegra está aquí. I was messed up, Estaba yo muy mal. dysfunctional, Estaba disfuncional. little kid from South Central, Un niño del sur central. operating with a spirit of abandonment, Operando bajo un espíritu de abandono. seeking the approval of his father for his whole life, Buscando la aprobación de su padre toda su vida. only to be rejected and physically abused Solo para ser rechazado y físicamente by the abusado. same person who I desire to be loved by. Por la misma persona que yo deseaba ser amado por. Hit the juvenile hall system at 13, Entré al sistema de cárcel cuando tenía 13 and años. then get released until I'm 21, No salí hasta los 21 años. and then only to try to find myself in anything and everyone. Solo para intentar buscarme y encontrarme en cualquier persona, en cualquier I lugar. get saved, Me salva. and then religion messed me up Y luego la religión me echó a perder. because I was trying to find the approval of my spiritual father. Porque buscaba la aprobación de mi padre espiritual. And I try to find my identity in serving, Y buscaba buscaba mi identidad en servir. in positions and in En titles. posiciones y en títulos. And now I'm really confused because I thought that coming to Christ was going to set me free, Ahora yo estaba más confundido porque pensé que entraría a Dios y traía la libertad. only to realize that religion and legalism tie me back down. Solo para darme cuenta que la religión y el legalismo me amarraba más. You know you can be saved and not free. Puedes ser salvo y no ser libre. You know you can be saved and not free. Sabes que puedes ser salvo y no ser libre. In 2006, Y en el 2006 I got tired of me. me cansé de yo mismo. Look what I say. I didn't get tired of people. Yo no me cansé de la gente, I got tired of me. me cansé de yo mismo. And the Lord revealed to me, Y Dios me reveló, you know, son, sabes, hijo, you're a public success. eres un éxito público. And what I mean success is that in public, Y cuando digo éxito digo que en público we know how to act right. sabíamos cómo actuar bien, we know how to do church. sabíamos cómo hacer iglesia. He said, you're a public success, Eres un éxito público, me dijo, but you are a private mess. pero en privado eres un desastre. Right there and then, Y en ese momento I got real with God. yo comencé a ser real con Dios. I said, Lord, Y le dije, Dios, I am a mess. yo soy un desastre, I'm dysfunctional. soy disfuncional, I have disorderly passions. tengo pasiones I desordenadas, have addictions. tengo adicciones, I want to get it right, quiero but arreglarlo, most of the time I get it wrong. pero muchas veces no puedo y I, hago lo malo. I say the right things, but I behave the wrong way. Digo lo correcto, pero actúo de la manera I incorrecta. got real with God. Me comencé a ser real con Dios. And you might think that's going to reject you. Y tú pensarás que Él te va a rechazar. He drew closer to me. No,
Al contrario, él se acercó más a mí And he told me, now I can get to working. y me dijo, oh, ahora puedo comenzar yo a I trabajar. can set you free. Yo puedo hacerte libre. So what I'm trying to teach you this Lo que te morning quiero enseñar esta tarde is understanding es entender that when two people are in a codependent que relationship, cuando dos personas están en una relación codependiente each has a history of feeling both abandoned and controlled. y los dos tienen la historial de sentirse abandonados o controlados. I got so much, but we got to get ready for 1 o'clock service. But can you give me 5 minutes of undivided attention? Me das 5 minutos de atención. How do I break this bad habit? ¿Cómo yo puedo romper esos malos hábitos? You want to know? ¿Quieres Because saber? I'm wrapping up so tight, you know. Yo estoy terminando con la serie ya muy pronto. How do I break this bad habit? ¿Cómo yo puedo romper esos malos hábitos? Number 1, Número 1, recognize how afraid you are of being abandoned. reconoce que tanto temor tienes de ser abandonado. Unless you don't understand Si no entiendes what triggers these patterns, lo que hace que esos patrones comiencen, you're going to have the desire for better results, tendrás el deseo de mejores resultados. only to be tied down to the same thing that you are Solo para ser atado una vez más a lo mismo hurt by. que te hiere. Recognize how afraid you are of being abandoned, Reconoce que tanto temor hay de ser abandonado and then realize how you resent y being date controlled. cuenta cuánto resientes ser controlado. I taught you last week Te enseñé la semana pasada that the authority and the power God gives to man que la autoridad y el poder que Dios le da al hombre is not to control another human being. no es para controlar a otro ser humano. Human beings were not designed to be controlled by another human being. La gente no fue diseñada para ser controlada por otra persona. That's why sometimes you create these governments Por eso a veces se construyen esos gobiernos where communism robs the soul and the free will that God sent Jesus Christ to die for. donde el comunismo roba el libre albedrío o el alma de la gente If- con la cual Jesús If murió. you feel that you have to control the relationships, Si tú sientes que tienes que controlar la relación, you are operating out of fear. estás operando del temor. And fear Y el temor will rob you and dry up the intimacy in your relationships. te robará de la intimidad en tu relación. At times we think that we have to control A veces pensamos que tenemos que controlar. because what are they going to do? ¿Por qué van a hacer? Let me tell you something. Déjame decirte algo. People's going to do whatever they got to do even if they're control free. La gente va a hacer lo que quieran hacer aunque no estén controlados. Number 2, Número 2. how do I break these bad habits? ¿Cómo rompo esos malos hábitos? Admit that your relationship Admite que tu relación is intense and unstable, es intensa y inestable, full of conflict and chaos, llena de conflicto y caos, where repeated cycles of come close con ciclos repetidos de and acércate go away. y vete. We want you, Te queremos, but leave me alone. pero déjame en paz. We want you. Te queremos, Come on, somebody, vamos a alguien, but leave me alone. pero déjame en paz. I want you, Te quiero, leave me alone. pero déjame en paz. Unless you don't admit, Si no admites, you're not going to be set free. no vas a ser hecho libre. Because we tend Porque tendemos to justify wrong behavior. a justificar malos Oh, comportamientos. he's tired. Oh, está cansado de He's decirnos. going through something. Está pasando por algo. Well, that fool been going through something for 20 years. Pues ha estado pasando algo por 20 años. I'm just trying to talk like you think. Solamente quiero hablar como tú piensas. Come on, he's been going through that for 20 Ha years. estado pasando por algo por 20 años. We are in denial. Estamos, You know why you're in denial? ¿sabes por qué estás rechazando? Because you're operating from a level of victimization. Porque estás operando en un nivel de víctima. Because you don't know what victory looks like. Porque no sabes cómo se mira la victoria. So we start to deny. Entonces comenzamos a negar. If the abuse is at level 10, Si el abuso está al nivel 10, you try to downgrade it to level 1. intentas bajarlo al nivel No, número no, 1. no, it's not that bad, you No, know. no es tan malo. You know, the same thing that happens in other relationships. Lo mismo que pasa en otras relaciones. No. No. Yes, there's a lot of things in relationships, Sí, hay cosas que pasan en relaciones, but no. pero no. Why? ¿Por qué? Because you are Porque tú estás what you repeatedly do. o eres lo que repetidamente haces. I don't care what you say. A mí no me importa lo que dices. You are what you do. Eres lo que repetidamente haces. Because our actions Porque nuestras are acciones dictated by what we believe. son dictadas basado en lo que creemos. So we need a plan of actions to experience freedom. Un plan de acción para poder experimentar libertad. This is the plan of action. Este es el plan de acción. So the first one is we admit. ¿Admitimos? Right? Número uno, sí. We have to admit. Plan of action, number 1. El plan de acción número Make uno. it your goal Hazla tu meta to develop an intimate relationship with God el poder construir una relación íntima con Dios and to form interdependent relationships with significant people in your life.
y comenzar a crear relaciones interdependientes con gente significante Look what I en tu said. vida. Yo Start lo with que God dije. first. Comienza con Dios primero. You don't start with God, No comienzas con Dios, nothing works down here. nada funciona acá abajo. Because, let me tell you something, if you don't have a vertical connection Porque si no hay una conexión vertical to your Creator, con tu creador, what makes you think you have a horizontal connection ¿qué te hace pensar que la conexión horizontal with your relationships? va a ser buena? It's not going to work. No va a funcionar. So your goal should be to develop an intimate relationship with Tu God. meta debería ser de poder construir una relación íntima. Number 2, Número 2, make a plan haz un plan to move toward maturity in your relationships. para poder crecer a la madurez en tu relación. You gotta grow up in your relationship. Tienes que madurar en tus relaciones. You know how you grow up in relationships? ¿Sabes cómo creces en tus relaciones? You need to have your emotions healed, Tienes que sanar tus emociones, your thoughts healed, tus pensamientos, your faith healed, tu fe, your trust tu confianza. healed. Tiene que estar sana. Do you know how you trust again? ¿Sabes cómo confías otra vez? Here you go. Ahí va. Write it down. Escríbelo. Trust again. Confía otra vez. The only way to trust La única manera de confiar is to trust. es confiar. There's no formula. No hay otra fórmula. There's no 20 steps to trust. No hay 20 pasos para confiar. Either you O trust, confías, or if you can't trust, o si no puedes confiar, separate. sepárate. Because you're going to keep killing the relationship. Porque vas a seguir matando la relación. James 1:4 says, Santiago 1:4 dice, so let it grow. así que dejen que crezca. Somebody say grow. Diga conmigo, crezca. For when your endurance is fully developed, Pues una vez que su constancia se haya desarrollado, you will be perfect and complete, plenamente serán perfectos y completos needing nothing. y no les faltará nada. When you complete, Cuando estás completo, then you complement your mate. complementas a tu cónyuge. Number 3, Número 3, make a vow haz un pacto to be a person of integrity in thought, de ser una persona de integridad en pensamiento, word, palabra and work. y trabajo. Make a vow Haz un pacto that I'm not going to violate my belief systems, que no vas a violar tu sistema de creencias, the word of God in my life, la palabra de Dios en mi vida, for a relationship that's not right. para una relación que no es correcta. And I'm not talking about that right relationships can get right, wrong relationships can get right. Y no quiero decir que las relaciones malas no pueden convertirse en relaciones buenas, But it's kind of hard when the relationship is wrong pero es muy difícil cuando la relación es mala and there's no willingness or participation with one of the people in the relationship. y no hay deseo o participación de una persona en la relación. So make a vow. Entonces haz un pacto. First of Peter 1:14 says, Primera de Pedro 1:14 dice, so you must live as God's obedient children. por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios. Look what it says. Don't slip back No vuelvan atrás into your old ways of living to satisfy a su, your own a desires, su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. because you didn't know any better then. Antes lo hacían. See, look what it says. Ignorancia. Mira lo que dice. God says you're free, Él te hace libre. but you can moonwalk yourself back Puedes hacer el moonwalk de to what regreso hacia atrás. you used to be. Que a lo que antes eras. Now, God says you're free, Él te hace libre. but it says don't slip back. Pero él dice, no resbales hacia atrás. Don't slip back. No resbales hacia atrás. Don't slip back. Because the reason why you slip back, Porque la razón por la cual regresas because you lose sight of who you are es porque pierdes quién tú eres and what you have. y lo que tienes. And you start drawing yourself Y back comienzas a traerte hacia atrás to what you used to be. a lo que antes eras. So, no last, make a new commitment to yourself. Y lo último es, haz un nuevo compromiso contigo mismo. Unless you don't make a commitment to yourself, Si tú no te comprometes a ti mismo, you're not going to give yourself fully no te vas a entregar completamente into the process that's going to get you right. al proceso que te va a hacer bien. Everybody want to get right, Todos quieren ser completos, but no one likes process. pero a nadie le gusta el proceso. You know the reason why you find a battle? ¿Sabes por qué estás peleando una batalla? Because God's trying to get you right. Es porque Dios quiere hacerte bien. A battle is only an indication Una batalla es simplemente una indicación that a reward and a victory awaits you. que una recompensa o victoria te So espera. if you're not finding something, Si no estás peleando con you algo, don't have nothing. no tienes nada. Why would the devil fight you? ¿Por qué te va a pelear el enemigo? There's nothing he wants. No hay nada que desea. But if you're fighting Pero si estás peleando and you're battling y estás batallando and you're struggling, y
y estás batallando, and you're trying to press y forward estás intentando crecer y to moverte only hacia adelante, find yourself backwards, solo para encontrarte de regreso hacia then you want to atrás, press y forward quieres avanzar, to try to slip back y backwards. luego regresas. It's because Es porque there's something he hay wants, algo que Él quiere and there's something that he's trying to rob, steal away from you. y hay algo que Él quiere robarte de. So you got to make a commitment to yourself. Entonces haz un compromiso hacia ti mismo. This is the commitment. Este es el compromiso. Father, Padre, I want to experience your fullness, yo quiero experimentar tu plenitud and I'm willing to do and go through whatever I need to go through y estoy dispuesto a entrar y hacer todo lo que tenga que pasar to experience para experimentar not just life, no solamente la vida, the abundant life. sino la vida abundante. See, some people just happy living. Mucha gente solamente están viviendo. God just don't want you to live. Dios no quiere que solamente vivas. He wants you to live Él abundantly. quiere que vivas una vida abundante. Look at 2 Corinthians 5:17. Mira 2 Corintios 5, You can stand on 17. your feet. Te puedes poner de pie. Look what he says. Mira lo que dice. This means Eso significa that anyone que todo who belongs to el Christ que le pertenece a Cristo has become a new person. se ha convertido en una nueva persona. The old life is La gone. vida antigua se ha pasado. A new life has begun. Una nueva vida ha comenzado. That means that, Eso significa que remember that I was saying, where there's a will, el dicho que dice donde hay el deseo, there's a way. hay una manera. I don't care how toxic, dysfunctional, No hurtful, importa. painful Que tóxico, disfuncional o dolorosa you are in that relationship. eres en esa relación. When two human beings Cuando dos seres humanos make Jesus Christ the center of their lives, hacen a Jesús el centro de su vida, you become a new person. te conviertes en una nueva persona. The old life is gone. La vida antigua se ha A new pasado. life has begun. Una nueva vida ha comenzado. How do you create good relationships? ¿Cómo creas una buena relación? You have to bring me that thing right here. You draw the line. Pones la línea, You talk. hablas. Yes, we're messed up. Sí, estamos arruinados. I hurt you. Yo te herí, I hurt you. yo te herí. I cheated on you. Yo fui infiel, You left the house. tú te fuiste de la casa. Whatever it might have been, Cualquier cosa que haya sido, whatever it might be, cualquier cosa que sea, you recognize it here. lo reconoces aquí, You admit to it lo here. admites aquí. You don't downplay it. No lo haces de menos, You don't justify it. no lo justificas, You don't play the blame game. no juegas el juego de quién tuvo la culpa. And then you make a Y commitment. luego haces un compromiso. Let's put God back in the center. Pondremos a Dios en el centro. And once in the center, Y luego que el centro you cross the line sea Dios, cruza la línea to the other side. hacia el otro lado. And He allows you to live. Y Él te permite vivir He says you will become a new person. y serás una nueva persona. Now listen to me now. Ahora escúchame. If you cross the line Si cruzas la línea and you're tempted to reproach him or reproach her, y estás te sientes como el deseo de exhortarlo you will kill that relationship faster on this o side regresar, matarás la relación más rápido en este lado than when you guys were on this que side. cuando estabas en el lado anterior. So if you want to get right, Entonces quieres arreglarlo, where there's marriages, sea friends, matrimonios, relatives, amigos o familiares, you guys get your hands together agarren sus manos and say, we're crossing over. y digan, cruzaremos al otro lado. But if you cross over, Pero si cruzas al otro lado, don't talk about it, no hables acerca de don't ello, mention it, no lo menciones, don't bring any no lo conversations, traigas a la conversación, because if you're not ready to do that, porque si no estás listo para then hacer you need to eso, stay back pues here. tienes que mantenerte al otro lado. And if it breaks down right here, Y si se quiebra aquí, then it broke down. entonces se quebró aquí. But if you make the decision to cross over, Pero si decides el poder pasar hacia el otro lado, let it go. suéltalo, Let it go. suéltalo. Because if you don't let it go, Porque si no lo sueltas, have you ever held a rope ¿alguna vez has agarrado una cuerda and you're trying to hold on, y estás intentando you're mantenerte, trying to hold on, mantenerte, only to realize solo para darte cuenta that it's tearing you apart? que te está hiriendo a ti mismo? So if you want to be free, Entonces, si quieres ser libre, you gotta tienes que soltarlo. let it go. Let it go. Let it go. Tienes que soltarlo. Are you ready to let it go? ¿Estás listo para soltarlo? Are you ready to let it ¿Estás go? listo para soltarlo? Whatever your situation might be, Cualquier situación en la cual tú estés, you gotta let it go. tienes que soltarlo. Do you want to? ¿Lo quieres Now, hacer? when I started this series, I told you, Cuando comencé a hacer y te dije, God cannot set you free Dios no puede hacerte libre if you don't surrender your free will. si tú no rindes tu libre albedrío, Because you'll never go against your free will. porque Él no va a violar tu libre albedrío. So when you come to this altar, Cuando llegues a este altar, it's not because you're the worst of the worst. no es porque eres lo peor de lo peor.
You're surrendering your free will. Estás rindiendo tu libre You're albedrío. coming to the master. Estás llegando al maestro. You're coming to your creator. Estás llegando a tu creador. And you're telling him, Y le estás diciendo, I'm surrendering my free will. estoy rindiendo mi Do what you gotta do. Haz lo que tengas que hacer. Because you Porque tú are my creator. eres mi creador. So I'm coming back to you. Entonces yo estoy regresando a ti. You want to let it go? ¿Lo quieres soltar? Would you come? Quiero que vengas. Come on, hurry, because we passed Corre, time. porque ya nos I pasamos want el to pray for you. Come Yo on. quiero orar por ti. I want to pray for you. Yo quiero orar por ti. Let it go and come. Suéltalo y regresa. Ven. Ven. Would you come? Vendrás. I got like 5 minutes. I want you to come. 5 minutos quiero que venga. Think about the rope Y piensa en la cuerda. and think about how I had to release it, Y piensa cómo yo tuve que soltarla. how I had to let it Cómo go. yo tuve que soltarla. Let go even of your mistakes. Suelta aún tus errores. Let go of your bad decisions. Suelta tus malas decisiones. Let go of the things you're not proud of. Suelta aquellas cosas que no tienes buenos pensamientos Let de. go of the pain. O el dolor. Let it go. Suéltalo. Because God will get to working. Porque Dios comenzará a trabajar. And my prayer team and myself, Mi equipo de oración va a we're orar going to por pray ti. for you. Vamos a orar por ti. So come, Entonces ven, come, come so we can pray for you. ven para orar por ti. But you have to let it go. Pero tienes que soltarlo. Are you ready to be that new ¿Estás person? listo para ser esa nueva persona? Are you ready for that new ¿Estás opportunity? listo para esa nueva oportunidad? Are you ready for that new moment? ¿Estás listo para ese nuevo momento? The new season. Esta nueva temporada. Do it. Hazlo. Your future depends on Tu it. futuro depende de ello. Your freedom depends on it. Tu futuro depende de ello. Just do it. Hazlo. Just do it. Simplemente hazlo.